मैं बता रहा हूँ ये आलू के जरिए किया जाता है, कैसे काटा जाएगा, कैसे इसे इस तरह अंदर से खाली किया जाएगा, इसके अंदर तावीज़ रखा जाएगा। उसके बाद जो है इसके ऊपर इसे बंद करके आपने इसे आग में गर्म करना है। बेहतर होता है घर में आपकी टूथपिक पड़ी होगी। टूथपिक आमतौर पे पड़ी होती है जो दांतों में इस्तेमाल की जाती है, गोश्त वगैरह फंस जाए तो इसके दरमियान में आमतौर पे वो लगा दी जाती है। जब ये लगा दी जाती है इसे आग पे रख दिया जाता है। जैसे जैसे ये पकता है अंदर हरारत उसको पहुंचती है ताबीज़ को, दूसरा इंसान आपकी मोहब्बत में बेचैन होता जाता है। किसी को तरपाने के लिए अपनी मोहब्बत में अपने पास बुलाने के लिए बेहतरीन अमलियात में से एक अमल है। बाकी ये अमल की तरफ चलते हैं। इस तरह आपने सादा काबुल ले लेना है। तावीज़ का मैं तरीका भी बताऊंगा किस तरह बनाया जाता है। थोड़ी वीडियो काट दूंगा ताकि खाने बनाने में वक्त ज़ाया ना हो, लेकिन वीडियो मुकम्मल देखनी है। काट काट के देखेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसमें खाने इस तरह वो दायरे लगा के आपने बनाने हैं। अब शदब, ये शीन आनी है, बा आनी है, दाल बा, अली से शुरू करना है। यहाँ अब शदोब, ये अलीफ बा शीन दाल वाव बा। अब शरोब, अलीफ बा शीन ला वाव बा। ना नाजो कबूल, नाजो कबीर, नाजो मंसूब, मीम नून स्वाद वाव बा। नाजो जा, ये भी जा है। यहाँ पे 3 1 3 9 7 1 8 4, जीम बा ला ला, ऐन फा मीम ऐन है। 3 1 7 1 4 2 3 1, ये इस तरह बन जाएगा। नीचे अज सरब, ये बा मुस्तरब, ये मीम ज़ाद तोयरा बा मुस्तरब। फला बिन फला अला हुब, फला बिन फला, इसके दरमियान में नाम भी देंगे। ये महबूब, यहाँ पर इसका नाम आएगा। मर्दा बिन औरत है तो बिनते, यानी मेल है बिन, फीमेल है बिनते, फिर इसकी माँ का नाम अला हुब। इसी तरह किसी भी जुबान में नाम लिख सकते हैं। अपना नाम ऑफ मर्द है बिन, यानी मेल है बिन, फीमेल है औरत है बिनते, फिर अपनी माँ का नाम। तावीज़ मुकम्मल है। इसको किसी तरह भी तय करके आगे का मैं अमल आपको बताए देता हूँ क्या किया जाता है, तय करके रख लेते हैं। जैसे मर्जी कर सकते हैं तय। इस तरह आपने ये भी जो है वो कोई भी आलू लेना है, कि आपको नजर आ रहा होगा इस तरह। आलू लेने के बाद इसको दरमियान में से हमने दरमियान में थोड़ा सा छोड़ के हमने ये काट लेना है। ये कट गया। उसके बाद इसके दरमियान में से यानी अंदर वाले हिस्से में से इसको थोड़ा सा हमने निकालना है। जो इसका गुदा होता है, जो पल्प होता है, जो आलू अंदर से खाया जाता है, छिलके वाला हिस्सा जो है वो रहने देना। इसी के जरिए ये अमल करेंगे हम। इस तरह बाहर से बिछाना है जरा, ये इस तरह आपने करना है। ज्यादा गहरा भी करने की इतनी जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा ही से गहरा कर लेना, बस नॉर्मल सा रखना है। ये देखें इस तरह मैं थोड़ा सा और से कर सकता हूँ भी, ताकि ये जुदा बन जाएगी।
او او اس طرح یہ دیکھیں، یہ اندر سے خالی ہے باہر سے اس طرح، یہ بھی پھینکنا نہیں ہے۔ اس طرح کاٹنے کے بعد اندر سے خالی کرنے کے بعد یہ تعویذ جو ہے یہ اس کے اندر رکھ دیا جاتا ہے کسی طرح، پھنسانا ہے اسے۔ یہ دیکھیں یہ آرام سے اندر آ گیا، اس کے اوپر اسے لگایا جائے گا، یہ جو باقی کا حصہ ہے اس کا تک بھی ہم نے پہلے لگا لی تھی، اس کو بند کرتے ہیں نا، اور اسے ہلکی آنچ پہ اس کو اوپر اس کے گرم ہونے دینا ہے، جتنا گرم ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے بند بھی کر لیا ہے، یہ میں اسے گرم کر کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیسے کیا جاتا ہے۔ ساتھ بہتر ہوتا ہے آپ وظیفہ میں پڑھتے جائیں، اللہ اللہ الصمد، یہ کثرت سے پڑھتے جانا، دل میں پڑھنا ہے، اس پہ بیٹھتے جب یہ عمل کر بھی لیں پھر بھی جاری رکھیں، ناپاکی میں عمل نہیں کرنا، فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اس طرح ہم اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ میں تھوڑی سی آنچ اس کی ہلکی کروں گا، یہ دیکھیں یہ پکنا شروع ہو گیا۔ اس کو کسی طرح گرم ہونے دینا، تعویذ اندر سے نہیں چلے گا، میں لکھتے دیتا ہوں۔ یہ اس طرح اس کو کم از کم 15 منٹ پڑے رہنے دینا، آگ اور الٹی کر لینی ہے، میرا ذرا چولہا ٹھیک نہیں ہے، آپ نے اس سے ہلکی آنچ پہ رکھنا، لیکن آگ لگے ضرور، اسے چھوئے ضرور۔ بڑا خاص عمل ہے، آپ لوگ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، باقی چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو لائک کیا کریں، گھنٹی کے نشان پہ بھی ضرور دبایا کریں، اور وظیفہ کو چینل کو بھی ضرور آپ نے سبسکرائب کرنا ہے، اسے بھی لائک کرنا ہے۔ اس کو بڑے خاص طالبی میں نے محبت کے عملیات بتائے ہیں، کہیں آپ کو نہیں ملیں گے، خاص کو تب سے میں عملیات بتاتا ہوں عام نہیں ہوتے۔ اور کئی لوگ ٹک ٹاک پہ قریشی صاحب چینل کے تجویزات دے رہے ہیں، قریشی صاحب چینل کا نام استعمال کر رہے ہیں، نمبر بھی دیا جا رہا ہے، گزارش ہے ان کو رپورٹ کریں، کمنٹس میں بھی لوگوں کو بتائیں، یہ آپ کا بھی فرض بنتا ہے، باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، آمین۔